So, Flashline Cargo, maraming thank you so much. December 21, 2025, andito na ako, Pinas! Philippines! So, na-address ko to sa kapatid ko. So, ayan, hindi talaga nila binuksan kung hindi ako darating. So, guys, wag na kayong magtumpi-tumpi pa. Flashline Cargo na. Ayan, oh, safe na safe yan. Thank you, Flashline Cargo. Kay Ate Ann pala, special mention dahil bayad utang na ako sa kanya. Bayad utang. Okay? So, ayan, thank you. Oh. Hi guys, welcome to my vlog. Thank you sa Flashline Cargo. Sa dalan. Oh. Naabot na gyud diri sa kuan sa Mungkayo, ha? Paytag sa nina. Oh, sige. Pila ka buksan na? Wow. Yung kudi siya uli. Oh, pila na sa kuan. Ay, dili na magud mo god, dili na ta magpasko. Oh, thank you. Thank you, Pascargo. Huli man. Kasi pa siya Flashline Cargo. Gaslight. Gaslight. Oh. Flashlight. Oh.